Brand is a promise, the big idea and the expectation that resides in each customer's mind about a product, service and company. Branding is about making an emotional connection. Hence this week our theme is media and branding. Namaste, this is Boni Sharma, Microsoft student partner, and you're watching Nepali Ideas for Nepal Nirman 2073, a show by Microsoft Innovation Center Nepal and Himalaya TV. This show is entirely focused on youth for Nepal. Every Sunday at 7 p.m. we bring you inspiring and innovative ideas and segments on this show. Social media has become an integral part of our lives, especially for communication and sharing. We share each details of our lives, whether on Facebook, Instagram, Twitter, and so on. But what if we use this power to promote contribution made to develop our nation? Seems complicated? I assure you that is not. Through our first knowledge presenter, Suraj Bhandari, on Not a Single Day West. We all have been talking a lot about Nepal Nirman, but what we actually lack is the knowledge of where to start from and how to start with. To answer this, what I would like to say is, let's start with a responsible individual and let's start from social media. भन्नाले फेसबुक त हामी सबैजना चलाउँछौं, तर फेसबुकले एउटा मनोरञ्जनको मात्र माध्यम नभएर देश विकास पनि माध्यम कसरी बनाउने त हो। मेरो आइडिया यसैमा आधारित छ। एउटा # नट अ सिंगल डे वेस्ट भन्ने ग्रुप बनाउने जसमा विभिन्न क्षेत्र र वर्गका मान्छेहरूलाई समावेश गरियोस् र जसको प्रमुख उद्देश्य नै नेपाल निर्माण होस्। नट अ सिंगल डे वेस्ट, कुनै पनि दिन यतिकै फेर फाल्नु भएन र त्यसलाई राम्रो रूपमा सदुपयोग गरेर कुनै बेला फेसबुक या ट्विटरमा # नट अ सिंगल डे वेस्ट टाइप गरी पोस्ट गर्ने। यसले गर्दा साथीहरुबीच उसले त देश विकासमा केही योगदान गरिरहेको रहेछ अनि मैले चाहिँ नगर्ने भन्ने एउटा राम्रो प्रभाव पर्न जान्छ, लाइक अ फिल अफ मोटिभेसन इन कम्पिटिसन। अनि यो ग्रुपको टार्गेट भनेको स्वदेशमा लगायत विदेशमा बस्ने सम्पूर्ण इच्छुक नेपालीहरु। मेरो विचारमा चाहिँ यो आइडिया अन्य आइडियाजको लागि पनि सपोर्टिभ हुन जान्छ। अन्ततः # किन युज गरियो भन्दा यसबाट डाइरेक्टली थाहा पाउन सकिन्छ कि कतिजना व्यक्तिहरु यो नेपाली निर्माण प्रक्रियामा लागि परेका छन् त। मैले त यो क्रम थालिसके अनि मेरा साथीहरुले पनि, अनि तपाईहरुले पनि गर्ने हैन त एकअर्कालाई सहयोग लाग्ने हैन देश निर्माणमा विथ # नट अ सिंगल डे वेस्ट। आखिर सुरुवात त आफैबाट हुनुपर्छ नि, होइन र? Truly, big dreams have small beginnings, so let us all start from a small thing. Now let's move on to our next segment, which is Startup Ko Katha ra Betha, and today we bring to you Swiffles, chocolate brand made in Nepal. Let's take a look. Actually started from very beginning, and I was a very child and I was a very fussy eater. I love dessert and I'm like actually producing quality desserts and I eat it myself and I'm happy that I'm like sharing with others as well. सानैदेखि मलाई चकलेट चाहिँ एकदम मन पर्ने हैन, जहिले पनि चकलेट खाए मम ड्याडहरुले चाहिँ खान नदिने, दाँतमा के लाग्छ के भनेर चाहिँ लुकाइदिने त्यस्तो गर्नुहुन्थ्यो। अनि मलाई चाहिँ म चाहिँ ठुलो भएपछि चकलेटकै घर बनाउँछु या चाहिँ रुमभरि चकलेट राख्छु अनि जहिले मगाए त्यतिखेर खान्छु जस्तो हुन्थ्यो सानोमा। अनि त्यसपछि when I joined Kathmandu University, I started working out on this idea, business idea, and I talked with my friend Smiti. Ishan is more of an idea guy who brings up lots of ideas like you got him and bhanira huncha, and my job is to actually see whether the ideas are realistic enough to implement, and plus I love to meet people and market, and thus we found Swiffles together. Nepal imports 2.1 billion rupees of foreign chocolate every year, and it grows at 6% per annum. And it's a huge lucrative market to tap into, especially when there is no other domestic ventures that are actually popular in the market. We produce any shapes and sizes of chocolates. Also, you get to choose from the color of our packaging and any messages to engrave on it. So if you have any crazy stupid ideas on chocolates, you can contact us and we'll make it happen for you. It was like Lakshmi Puja ko din हैन, सबैजना आफ्नो फ्यामिलीसँग इन्जॉय गरेर बेला चाहिँ म चाहिँ एउटा इभेन्ट अटेन्ड गर्न गएको थिएँ सुटर्सको लागि। त्यतिखेर आई मेट इमाजाको म्यानेजर, उहाँसँग कुरा भयो अनि उहाँले चाहिँ लाइक दे रियली एप्रिसिएट व्हाट वी आर डुइङ हैन। अनि उहाँले चाहिँ इमाजा पनि नेपाली भयो, सो आई विल प्रमोट यु गाइज भनेर त्यतिखेर फर्स्ट हामीले डिल दिनुभएको थियो। हिमालयन जावा आफैमा एउटा नेपाली ब्रान्ड हो र हामी नेपाली प्रोडक्टलाई सपोर्ट गरिराखेका छौं। स्विफल्स पनि एउटा नेपाली प्रोडक्ट हो, यो गुणस्तरीय छ र यसलाई पनि हामी सपोर्ट गरिराखेका छौं। यहाँ आउने कस्टमरहरूले पनि यसको फिडब्याक राम्रो दिइरहेछ
हाम्रो ओरिजिनल आइडिया के थियो भन्दा हामीले चकलेटमै लोगो प्रिन्ट गर्ने थियो र त्यसको लागि चाहिँ नेपालमा अरू कसैले पनि नबनाएको हुनाले चाहिँ हामीले रिसर्च गर्नुपर्ने थियो हामीले आफै रिसर्च गर्दाखेरि चाहिँ नेपाल कम्प्युटरको ह्याल्पबाट विथ द हेल्प अफ 3D प्रिन्टर हामीले आफै चकलेट मोड बनायो एन्ड इट इज भेरी कस्ट एफिसियन्ट सो हामीले 50,000 पर्ने मोड्सलाई चाहिँ 1,000 भित्र बनायो एन्ड दिस इज द फर्स्ट टाइम इन नेपाल अनि हाम्रो फेजमा कस्तो भएको थियो त्यतिखेर इकोनोमिक ब्लकेट थियो हामी स्टार्ट गर्दा होइन त्यतिखेर झन् बढी प्रब्लम थियो कि अरू स्टार्ट गर्नुभन्दा पनि किनभने त्यतिखेर पेट्रोल थिएन इलेक्ट्रिसिटी धेरै जान्थ्यो अनि त्यतिखेर एउटा ट्रान्सफर्मर पड्किने सिजनै थियो त्यतिखेर होइन सो जतिखेर पनि इलेक्ट्रिसिटीको अभाव हुन्थ्यो सो त्यसले गर्दा धेरै गाह्रो भएको थियो धेरै स्ट्रगल गरेको थियो मलाई अहिलेसम्म एउटा दिन याद छ जब कि लाइक आई वाज मेकिङ थाउजन्ड्स अफ चकलेट्स एन्ड my exam was right next day and like my dad was getting angry saying that तिमी एउटा कुरा त गर like at least chocolate बनाऊ कि त तिमी पढ भनिराख्नु भएको थियो हैन so yeah the thing was like to make our parents understand that okay this is the thing what we love to do and this is what I feel my future is was quite difficult. My advice to the youth is you should always start small. If you are an aspiring entrepreneur, केही नयाँ कुरा सुरु गर्दै हुनुहुन्छ भने don't wait for large investment, पैसा भएपछि मात्रै गर्छु या टाइम भएपछि मात्रै गर्छु. जस्ट अहिले नै जे छ त्यसैमा केही गर्नुपर्छ हैन अनि त्यसैलाई चाहिँ बिस्तारै ग्रो गर्दै गएर बिग बनाउने हो. You'd say that okay I'm trying म कोशिश गरिरहेको छु म यो पनि गरिरहेको छु म त्यो पनि गरिरहेको छु but it's a very deceiving line like I am trying is a deceiving line so don't deceive yourself don't deceive others so just like start doing something what you love to do. Swiffles, a brand that creates memories. So, if you're fond of chocolates and you want to gift to your loved ones, you know whom to contact. Best wishes to Swiffles. Have you wondered what the nation or world would look like if we do plantation to every hoarding board, posters that we stick in our lands, walls and in buildings? Sounds interesting. To talk more on this, we have Sudeep from Eco-Friendly Advertisement. नेपालको मेजर सिटीहरू स्पेशली क्यापिटल सिटी काठमाडौँको एउटा मेजर प्रब्लम भनेको पोल्युसन बढ्दै गइरहेको अव्यवस्थित सहरीकरण र कङ्क्रिट सिटीको निर्माणले पोल्युसन त बढ्दै गइरहेको छ त्यसको साथसाथै मानव जीवनमा पनि नकारात्मक असर पर्दै गइरहेको छ हो यिनै समस्याको समाधानको लागि मैले लिएर आएको छु एउटा नयाँ कन्सेप्ट इको फ्रेन्डली एडभर्टिजमेन्ट एउटा त्यस्तो कन्सेप्ट हो जसले हरेक एडभर्टाइजिङ कम्पनीहरूलाई प्लान्टेसन गर्न प्रोत्साहन गर्छ जसको बदलामा त्यो एडभर्टाइजिङ कम्पनीले आफ्नो एडभर्टाइज राख्न सक्नेछ एडभर्टाइजिङ कम्पनीहरूले कुनै सडक चोकहरूमा प्लान्टेसन गर्नुपर्ने हुन्छ जसको आउटर लेयर आउटर फेन्सिङमा उसले आफ्नो एडभर्टाइज राख्न सक्नेछ सोचौँ जति पनि हामीले एडभर्टाइजिङ कम्पनीहरूको बोर्डहरू देख्छौँ ती सबै कम्पनीहरूले कम्तीमा एउटा मात्र रुख रोप्यो भने कति धेरै रुख हुन्छन् सहरमा जति धेरै रुख त्यति धेरै फ्रेस अक्सिजन र यसो गर्न सकियो भने तपाईँ हामीले सोचेको ग्रिन सिटीको परिकल्पनालाई हामी यथार्थमा उतार्न सक्छौँ. Wow, what a creative idea. I'm sure that if this idea gets implemented, the dream of making our city green is not too far. Now let's move on to our next Naulu Soch. Since solar power is new trend in Nepal that most are adopting mainly in regards to petrol shortage, load shedding, etc. But what if we use this technique in advertisement as well? Seems complicated. Let's hear it from the ideator himself, Shiva Bhattrai. जनरली काठमाडौँ लगायतका अन्य मेजर सिटिजहरूको प्रब्लम के हो भनेर कसैले क्वेसन गर्छ भने हर कोहीले पोल्युसन अथवा खानेपानीको समस्या भन्ला तर एउटा कुरामा हामी अझै पनि अवेर छैनौँ कि मिडिया एन्ड एडभर्टिजमेन्टले पनि हाम्रो सहरलाई अथवा मार्केटलाई साँघुरो बनाउँदै गएको छ एक किसिमले अव्यवस्थित बनाउँदै गएको छ. सोच्नुहोस् तपाईँ बाटोमा हिँड्दै कुनै होर्डिङ बोर्डबाट पन्छेर हिँड्नु पर्यो भने तपाईँलाई कस्तो अनुभव होला. त्यसैले एउटा यस्तो एडभर्टिजमेन्ट कम्पनीको खाँचो छ जसले पुरै एडभर्टिजमेन्ट प्यानललाई नै डिजिटलाइज गरिदिन्छ. होर्डिङ बोर्ड अनि पेपर प्रिन्ट्स अनि वाल प्रिन्ट्सहरू जुन हामीले एडभर्टिजमेन्ट मिडियाको रूपमा प्रस्तुत गर्दै आएका छौँ तिनीहरूलाई रिप्लेस गरेर एउटा सोलर प्यानलबाट युज हुने 3D अथवा LED स्क्रिनको सेटअप गर्छ र धेरै कम्पनीहरूको एडभर्टिजमेन्ट एउटै स्क्रिनमा देखाउँछ. यसो गर्नाले अडियन्सहरूको ध्यान यसप्रति बढी आकर्षित हुन्छ र मानिसलाई 3D एनिमेसन अथवा ग्राफिक्समा जान इन्करेज नै मिल्छ. नेपाल निर्माण अथवा स्वच्छ र सफा सहर निर्माणमा यसले नौलो आयाम थप्छ. Now that was an interesting idea. तर आइडियाजहरूलाई रियालिटीमा कन्भर्ट गर्नको लागि फाइनान्स नलेज always helps.
अबको सेगमेन्ट रहेको छ E for Entrepreneurship, specially targeted at entrepreneurs, where you can learn the main highlights in just few minutes. Microsoft Innovation Center Nepal presents an educational segment, E for Entrepreneurship. Today, we will talk about how investment for a startup works. Apart from having a great idea and a promising market, gathering the right funds at the right moment will have a game-changing effect on the success of the startup. The initial funding for a company comes from you, the founder. The moment you start working, you start creating value. You own the 100% of it now, and you are the only person in the unregistered company. As you progress, you will add in few people to better formulate the idea. The co-founders will work together with whatever small capital they have and create a solid business plan. The next round of seed funding can come from your family and friends. Even if your family and friends are not as rich as an investor, you can still accept their cash and start small. After this, you can get a seed fund from an angel investor or from any crowdfunding platforms. An angel investor, sometimes known as an informal investor, is an affluent individual who provides capital for a startup, usually in exchange of convertible debt or ownership equity. Crowdfunding, on the other hand, is the practice of funding a project or a venture by raising monetary contribution from a large number of people, often performed via internet-mediated registries, but the concept can also be executed through email benefit events and other methods. With a good amount of funds secured, the company will need a next round of investment only when the company is ready to scale up. Till this time arrives, the startup has to prove its worth and attract venture capital. Venture capital is a form of financing that is provided to small early-stage startups that are considered to have high growth potential or which have demonstrated high growth in terms of number of employees, annual revenue, or both. If your company can showcase a promising future with your first version of the solution and you have the traction with users, venture capitalists will then invest in your company. The VC will invest in your company in exchange of equity and ownership stake in the company they invest in. The investment in this round can range from a couple of $100,000 to a few $1,000,000. In about 3 years of time, you may be eligible for a second round of VC funding. Looking at your performance, the VC can decide how much they want to invest in your company. By this time, you will know if your company will move forward or close down. In the growth period, you will have a steady income and start making good revenue out of your business. Thus, will not require any fund to sustain. If you still perform well, you will now move on to the next phase, IPO or sale. Initial public offering or IPO is the first sale of stocks by a company to a public, while sales of a company refers to a company being acquired by other companies for a hefty sum of money. At this time, your startup is about 5 to 10 years old. By now, you have either made it or folded it. Now, your investors are ready for the payday, when your company goes public or you sell your company. If you start planning your company's finances with keeping all these stages in mind, you will have an easier time transitioning from one stage to another. We hope this session will help you start your venture. This is brought to you by Microsoft Innovation Center Nepal. I hope you learned something new. र अबको segment रहेको छ Microsoft Innovation Center Studio, and it's time for some entertainment, where our talented Microsoft student parties come musicians perform their self-composed song. Let's take a listen.
कथामा आफैमा रङ्दै आज हामी यहाँ सुनाउँदैछौँ है हाम्रो कथामा सङ्गीतको मिठो प्रभाव. Now that was another interesting song from Microsoft Student Partners. Before we move on to the main highlight of our show, Sujaf for Naya Nepal, let's take a look at some amazing facts of media in Nepal. We really have so many TV channels in Nepal. We should really start watching more of TV shows. Media र ब्रान्डिङमा भएका बर्निङ इश्यूजलाई एड्रेस गर्दै हुनुहुन्छ आजको हाम्रो सेगमेन्ट सुझाव फर नयाँ नेपालमा मिस्टर रञ्जित आचार्य, द फाउन्डर अफ प्रिज्मा एडभर्टाइजिङ. लेट्स हियर हिज टेक अन सुझाव फर नयाँ नेपाल. नेपालको लागि हामीले मिडिया ब्रान्डिङ भन्दै गर्दा नेपालकै ब्रान्डिङ हुनुपर्छ जस्तो लाग्छ. नेपालको हाम्रो अटोमेटिक ब्रान्डिङ भनेकै एभरेस्ट र बुद्ध हो. तर नेपाल एज अ कन्ट्री हामीले त्यसरी ब्रान्ड गर्न सकेका छैनौँ. र ब्रान्डिङ भनेको नाम मात्रै चिनाएर हुँदैन, एक्सपिरियन्स दिन सक्नुपर्छ. नेपालले टुरिस्टलाई दिन सक्ने जुन एक्सपिरियन्स नेपालसँग छ त्यो कुनै पनि टुरिस्टले कुनै पनि देशमा पाउन सक्दैन. वान्स अ विक, once in 2 weeks, once a month गरे भने tourists will have to align their travel for that, right? So many of them would want to come in Asar 15, which is our off season for tourists. But if we market Asar 15, then off season ma pani tourists आउन थाल्छ. होटल को occupancy बढ्छ, र off season मा tourists आउन साथै season मा त tourist छ. So we need to innovate ideas. That's what I can say. मेरो हिसाबले आजको दिनमा नेपालमा भएका लिडरहरूले एउटा कुरा के गर्नुपर्ने छ भने नेपालमा उहाँहरूले जे गर्न खोजिरहनु भएको छ त्यसको आवश्यकता छैन. उहाँहरूले त वातावरण बनाइदिने हो. गर्नको लागि थुप्रै व्यक्तिहरू तयार छन्. वातावरण बन्नु पर्यो, बाटो बन्नु पर्यो, इन्फ्रास्ट्रक्चर रेडी गर्नु पर्यो. पावरको सर्टेज छ, पावर सप्लाईको प्लान गरिदिनु पर्यो. त्यसको ज्वलन्त उदाहरण छ काठमाडौँ कोटेश्वरबाट भक्तपुरको बाटो बन्नासाथ भक्तपुरमा बस्ने मान्छेहरूले काठमाडौँमा काम गर्न थाले. भक्तपुरमा तरकारी फलाउने मान्छेले काठमाडौँमा ल्याएर बेच्न थाले र उनीहरूको आम्दानी बढ्न थाले. एउटा बाटो बन्दाखेरि कति लाइफस्टाइलमा चेन्जेस भएको छ भन्ने कुराको उदाहरण हो त्यो. त्यसैले गभर्नमेन्टले या लिडर्सले अहिले इन्फ्रास्ट्रक्चर डेभलपमेन्टमा ध्यान दिनु पर्यो र इन्फ्रास्ट्रक्चर सँगसँगै पावरको एउटा हाम्रो क्राइसिसलाई म्यानेज गरिदिनु पर्यो. रेस्ट मान्छेले नै गर्छ. शान्ति सुरक्षाको एउटा अनुभूति भयो भने र स्टेबल छौँ है हामी, दिस कन्ट्री इज स्टेबल भन्ने कुरा एउटा मेसेज भयो भने देन अरू काम अरूले नै गर्छ, सरकारले या नेताहरूले गरिरहनु पर्दैन. यो कुरा चाहिँ सबै लिडरले बुझ्नु पर्यो. र त्यो लिडर्सहरूले कुनै पनि ड्रिम देख्दै गर्दा या सपना देख्दै गर्दा इन्फ्रास्ट्रक्चरको सपना देख्नुहोस् भन्ने चाहन्छु म. युथ जसले जे गर्न चाहिरहेको छ दे हेभ टु स्टार्ट. दे सुड नट वेट फर एनिथिङ. दे सुड नट वेट फर इन्भेस्टमेन्ट्स. दे सुड नट वेट फर राइट टाइम. राइट टाइम इज अलवेज नाउ. Right time will never come. It's now. And they have to start. And to start, you don't need anything. You just need to start. You could start with 3 people's Asar 15 experience, right? You can book some small field in Bhaktapur or nearby area and then tell them that, okay, on Asar 15, I'm going to bring tourists. Create a lovely video out of it. Promote it. Once you do that once, twice, thrice, then investors will get attracted. Then you can talk about your case study, success story. त्यसपछि आउँछ मान्छे. त्यसपछि मान्छेले आएर इन्भेस्ट गर्न पनि आउँछ,
मिडियाले त्यसलाई कभरेज पनि दिन्छ, ड्यू रेकग्निसन पनि पाइन्छ, तर यु हेभ टु स्टार्ट गर्नु चाहिँ पर्यो हैन। स्टार्ट गर्नको लागि स्टार बन्ने होइन, स्टारै हुनुपर्छ भन्ने छैन, तर स्टार बन्नको लागि चाहिँ स्टार्ट गर्नै पर्छ। Very interesting and insightful indeed. I hope today's episode on media and branding was entertaining, educational and interesting. Be sure to watch it Sunday 7 p.m. only on Himalaya television. You can also post your ideas at www.nepaliideas.com. Also, for the winners in each category, not only will you receive cool gifts, but also a chance to present in a national conference, which is on June 24th and 25th at Solti Crown Plaza. Iti bande, I'll be signing off for today, but you can also like our Facebook page, which is Nepali Ideas for Nepal Nirman, to get recent updates. Till then, keep posting your ideas and stay creative. Bye! सुनाउँदैछौँ है हाम्रो कथामा